السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نخدم واحد ليكزامان ديال لوديت ديال 2015. كنطلب منكم تتبعوا معايا باش تفهموا. الوغ غنبداو على بركة الله. Couchez là ou les bonnes réponses. L'analyse par les risques permet à l'auditeur de limiter les zones de risque. Non, c'est pas limiter les zones de risque, mais délimiter les zones de risque, déterminer ou définir les zones de risque. يعني حيت l'auditeur صعيب عليه انه يكونترولي كلشي alors que déterminer les zones de risque. Guide son travail de contrôle. Oui, هنا غلطة. Guide son travail de contrôle. Délimiter, c'est pas limiter. De délimiter. Guide son travail de contrôle. Oui, au lieu d'anه يكونترولي كلشي كيحدد لي زون دو ريسك كيعاونوه باش انه يرياليزي لا ميسيون ديالو. يعني دوك لي زون دو ريسك كيورينتيو لا ميسيون ديال l'auditeur. Déterminer les faiblesses du contrôle interne. Non, on a qu'à dire l'évaluation du contrôle interne. Détecter les anomalies éventuelles. Oui, déjà les zones de risque هما الحوايج اللي كيكونوا فيهم des anomalies éventuelles. Alors l'approche à risque ولا l'analyse à risque هي اللي كتحدد لنا هاد les anomalies éventuelles. Nous pouvons parler de risque dans les situations suivantes. Absence d'une répartition des tâches. Oui, يعني ما درناش répartition de tâches, ما حددناش لي رول, ما حددناش كل واحد شنو غايدير. alors c'est un risque. Confusion des tâches, يعني واحد كيتدخل في لا فونكسيون ديال الاخر ولا لا تاش ديال الاخر, c'est un risque. Évaluation forfaitaire de stock. Oui, c'est un risque, حيت كتجازف كتحدد عشوائيا القيمه ديال لي ستوك, ما كتستعملش دي ميثود دو كالكول, دي ميثود فيفو ولا ليفو ولا كميب, غير كتحدد عشوائيا. Sous-effectif de personnel comptable, c'est un risque, حيت يكون عليهم لا بريسيون. الناس اللي كيديروا لا كونطابيليتي قلال كيكون عليهم الضغط وكيديروا دي زيغور. Un auditeur interne peut être un étudiant, il n'est pas un étudiant. حيت خصو يكون compétent, professionnel. Commissaire aux comptes, non, le commissaire aux comptes n'est pas un auditeur interne, mais externe. Intervenant externe, non, interne. Salarié de l'entreprise, oui, interne. L'auditeur interne est un salarié de l'entreprise. Audit se définit comme un examen professionnel, oui, un examen qui veut dire des examens, qui veut dire des évaluations, de contrôle professionnel parce qu'il est réalisé par une personne professionnelle et compétente. Une sorte de vérification, oui, qui est des vérifications, la réalité des immobilisations ou la réalité de l'information. Un type de contrôle gestion n'est pas un type de contrôle gestion. Toujours qu'il y a un فرق بين l'audit ou le contrôle gestion. Un processus méthodologique, oui, processus qui يستعمل une démarche, يعني des phases, des étapes. Méthodologique, يعني كاينين des méthodes et des techniques. L'audit est basé sur des faits. Oui, اي حاجه كطرا في l'entreprise اي دار عليها l'audit. Des probabilités, non. Des référentiels, oui, اي حاجه اللي كطرا في l'entreprise باش نعرفوا la réalité ديالها ولا la correspondance ديالها خصنا des références. Des procédures, oui, les chefs l'auditeur. Les procédures, بعدا واش كاينين, est-ce qu'il existe, est-ce qu'elles sont bien élaborées, est-ce qu'elles sont bien respectées. Les normes générales de l'audit sont fictives, non, mais sont réelles, sont optionnelles, non, sont obligatoires. Obligé à l'auditeur يحترم هاد les normes générales de l'audit. Compétence, indépendance, objectivité, impartialité, neutralité. خصو يحترمهم. Secret professionnel, يعني بزاف ديال les normes générales خصو يحترمهم. Sont de nature comptable, non, ne sont pas de nature comptable, mais sont des normes exigées par l'éthique de l'audit, يعني الأخلاقيات ديال l'audit. Dans le cadre d'une mission d'audit, le contrôle peut porter sur la provision, oui, يعني حيت البروفيزيون مرة كيكونوا surestimés ولا sous-estimés ولا ما كاينش كاع, يعني la constatation des provisions, soit sur la dépréciation des éléments de l'entreprise, soit par exemple des provisions réglementées, des provisions pour risque charge. يعني على l'estimation, la constatation des provisions, l'estimation ديالهم واش هما surestimés ولا sous-estimés. إلا كانوا surestimés ولا sous-estimés, c'est un risque. Ou la non constaté, c'est un risque. Le niveau de production, oui,
يعني مثلا لونتربريز كتقدر لا كاباسيتي دو برودكسيون ديالها 100000 برودوي كتصنع 800، سي ان ريسك حيت ما كتستغلش لا كاباسيتي دو برودكسيون ديالك. لا فالور دو لاكتيف دي زاكتيف وي يمكن تدار عليهم لوديت. مثلا كتشري واحد لاكتيف ب 1000 كتقول ليه شريتو ب 1200 يعني باش بور ان دو تورنمون ديال ديك 200. لابروفيزيونمون اوديت دابروفيزيونمون يعني اوديت داشا اللي كتبغي تشري شي ماتير بروميير. المهم كاينين دي بروسيدور داشا d'approvisionnement خصك تحترمهم. الوغ l'approvisionnement كيتدار عليه l'audit. Dans la prise de connaissance de l'entité que l'information ne vous semble pas nécessaire. يعني شنو هي l'information اللي ما مهمش عند l'audit في la phase de connaissance générale. La première phase préliminaire, l'information ما كتهموش. La politique de répartition de bénéfices, oui. مثلا واش l'entreprise كتدير une répartition de bénéfices مثلا واش قسم لي ريزولتا، واش كدير دي ريزيرف، واش كتحط كلشي في لي ريزيرف ولا كتقسم، يعني كيهمو لوديتور. لي دات دي نيسونس دي ديريجون نو ما كيهموش، ما عندوش علاقه بلونتربريز. لو طو دو كرواسونس دو شيفر دافير وي باش يديتيرميني الفرق بين باش يكومباري بين لو طو دو كرواسونس ديال الشيفر دافير ديال لونتربريز او لو طو دو كرواسونس ديال لو سيكتور. ليفيكتيف دو سيرفيس كونطابل وي. الوغ قلبت لي ريبونس. الوغ بوليتيك دو ريبارتيسيون دو بينيفيس كتهم لوديتور. الوغ ما نكونشيوهاش حيت كتهمو. مثلا كنشوفو لونتربريز واش كدير دي ريزيرف ولا نو، واش كدير اون ريبارتيسيون دو بينيفيس ولا نو، واش لونتربريز كتقسم لو ريزولتا كامله، واش كدير دي ريزيرف ليغال دي ريزيرف فاكولتاتيف. الوغ لا بوليتيك ريبارتيسيون مهمه جدا. الوغ ما غنكوشيوهاش. لي دات دو نيسونس دي ديريجون ما كيهموش لوديتور، الوغ غنكوشيوها حيت قال لنا كو نو فو سومبل با نيسيسير. ما كيهموش، ما عندهمش علاقه بلونتربريز. لي دات دو نيسونس دي ديريجون. لو طو دو كرواسونس دي شيفر دافير وي كيهموه باش انه يقارن بين لو طو دو كرواسونس ديال لونتربريز و لو طو دو كرواسونس ديال لو سيكتور داكتيفيتي. ليفيكتيف دو سيرفيس كونطابل وي كيهمو. الوغ حيت الا لو سيرفيس كونطابل قلال، الناس اللي كيديروا كونطابيليتي قلال، سي ان ريسك. الوغ المعلومه اللي ما كتهمش لوديتور هي بي لي دات دو نيسونس دي ديريجون. La 9e question, un auditeur peut faire appel à un certain nombre de techniques de contrôle et de vérification parmi lesquelles nous pouvons citer la comparaison des données absolues, oui. مثلا كنقارنوا مثلا بين l'augmentation ديال لي ديت فينانسمون و l'augmentation ديال لي شارج فينانسيير. كنشوفوا شحال باش طلعوا لي ديت فينانسمون، شحال باش طلعوا لي شارج فينانسيير. ولا مثلا كنشوفوا لي بروفيزيون مثلا لي كريونس كليون و لو بروفيزيون. لا كومباريزون دي دوني ريلاتيف وي كنستعملوهم. مثلا بغينا نشوفوا واش لي شارج فينانسيير augmente proportionnellement par rapport les dits financement là non. واش مثلا عاوتاني لو ريزولتا augmente proportionnellement par rapport au chiffre d'affaires ou là non. alors كيهمو comparaison des données relatives. comparaison dans le temps يعني كنقارنوا بين لي دوني ديال هذا العام ولي دوني ديال العام الفايت مثلا ولا ديال السنوات اللي فايتين، كنحددوا لا توندونس. La comparaison dans l'espace, oui, كنقارنوا بين les données ديال l'entreprise ou les données ديال les secteurs d'activité ou les données ديال une autre entreprise concurrente. La fiabilité des informations financières contenues dans les documents comptables peut être compromise dans les situations suivantes. يعني انت كيكون خطر على la fiabilité de l'information contenue dans les documents comptables، يعني كيكون مشكوك فيهم. Provision surestimée, oui. ما كتعطيش واحد l'information fiable et crédible sur les documents comptables. Sur les provisions يعني surestimé كتطلع لي بروفيزيون. الوغ بحال كتطلع لي شارج باش انك كتهبط لي ريزولتا. بروفيزيون سوزيستيمي كتهبط لي شارج باش تطلع لي ريزولتا، يعني ما كتعطيش واحد ليماج فيديل لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز. بروفيزيون نون كونستاتي يعني الا ما درتيش لا كونستاتاسيون دي بروفيزيون سي ان ريسك. الوغ لانفورماسيون ما توقعتيش ان واحد ان مثلا واحد لاكتيف غتنزل القيمه ديالو. الوغ سي ان ريسك حيت ما كتعطيش القيمه ديال داك لاكتيف، القيمه الحقيقيه ديال داك لاكتيف.
provision constatée non. إلا درتي la constatation de provision يعني درتي اللي عليك. Alors on n'est pas un risque. Un auditeur n'est pas tenu de te contrôler. Alors ماشي obligé أنه يكونترولي كلشي. ما يمكنش يكونترولي كلشي. Revoir toutes les opérations passées au niveau comptable ما يمكنش. ما يمكنش يشوف toutes les opérations passées au niveau comptable. خاصو عام كامل باش يشوف toutes les opérations. Alors l'auditeur n'est pas tenu de revoir toutes les opérations passées au niveau comptable. Planifier et orienter le travail de l'auditeur interne. يعني يبلانيفي لو ترافاي ديال l'auditeur interne. ما عندوش الحق. l'auditeur interne هو اللي عنده الحق يبلانيفي لو ترافاي ديالو هو. مي ترومب حيت هنا اللي قال لنا بلانيفي لو ترافاي دو l'auditeur interne يعني هنا باينه واش هضر لنا على l'auditeur externe. Alors mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission. Oui. Alors l'auditeur n'est pas alors l'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. Alors ما نخشوهاش حيت قال لنا هنا n'est pas tenu. Mais l'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. يعني هنا خصنا ديما ننتبهوا هاد ني با لا نيغاسيون حتى انا متعود كنغلط. الوغ خصنا نردوا البال من هاد لا نيغاسيون حيت بعض المرات كنقراو السؤال ملي كنمشيو نقراو لي ريبونس كنساو السؤال واش فيه لا نيغاسيون. الوغ خصنا توجور قبل ما نقراو لا ريبونس كنرجعوا للسؤال عاوتاني نشوف واش كاين في السؤال. l'auditeur n'est pas tenu de te contrôler. جاوبنا على هذا. المشكله الا كنمشيو نجاوبوا على السؤال revoir toutes les opérations passées au niveau comptable يعني ما رجعناش للسؤال نقدروا نقولوا l'auditeur est tenu وما نكوشيوهاش. alors خصنا نردوا البال لهاد هادي mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. l'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires mais هنا n'est pas tenu. Le contrôle interne est un ensemble de pratiques et procédures mises en œuvre par la direction en vue. L'objectif de le contrôle interne. Protéger le patrimoine de l'entreprise, oui, mais quand je les détournements, une fois ما كايناش دي بروسيدور ما محترمينش كل واحد غيدير اللي عجبو يعني يبقاو يختلسوا في لو باتريمون ديال l'entreprise. De publier le compte, non, le contrôle interne ما عندوش علاقه بلي كونت. De contribuer au bon fonctionnement de l'organisation, oui. يعني l'entreprise, l'organisation كتخدم مزيان إلا كاينين des procédures, إلا كاين un bon contrôle interne. D'éviter complètement les erreurs et les fraudes. Le contrôle interne permet à l'entreprise d'éviter les fraudes et les erreurs, oui. Mais complètement, non. Complètement, un risque, une erreur, 0% de l'erreur, ما يمكنش. ما يمكنش نيفيتيو كومبليتمون لي زيرور لي فرود. يعني حتى الا قلنا بارسينومون عاوتاني ما يمكنش بحال الا خليتي يعني خصو يقول ديفيتي لي زيرور اي لي فرود ما يقولش لا بارسيلمون لا كومبليتمون لا انتيغرالمون. الوغ هادي غلطه. lors de la vérification des informations comptables et financières un auditeur ne peut pas faire appel. كاين عاوتاني هنا لا نيغاسيون ne peut pas faire appel à une circulation auprès des clients. Non, عنده الحق يدير circulation auprès des clients حيت le client est en externe وعنده الحق يدير la circulation. ou à une circulation auprès des banques, la banque عاوتاني externe alors عنده الحق à une circulation auprès de l'assemblée générale ما عندوش الحق حيت l'assemblée générale ما يمكنش نقولوا انها circulation حيت هي en interne. à une circulation auprès de la direction financière ما عندوش الحق حيت la direction financière كاينه en interne. اللي كنهضروا على la circulation ou la confirmation toujours en externe. l'assemblée générale, la direction financière sont en interne. le mandat d'un commissaire aux comptes doit durer normalement le mandat de commissaire aux comptes 3 سنين mais le commissaire aux comptes peut résilier à cause un motif légitime oui عنده الحق يغيزيلي الا كان شي موتيف ليجيتيم ما يكملش 3 سنين. الوغ قال لك هنا لو ماندا دان كوميسيون كونت دوا دوغي اون اني ماشي اوبليجي انه يدوز اون اني ممكن يدوز عام ممكن عامين ممكن 3 سنين الوغ ماشي دوا اون اني
ماشي droit 2 années, ماشي droit 3 années, 4 années, impossible, alors ok. On a un peu هنا peut durer 1 année, peut durer 2 ans, peut durer 3 ans, 4 ans non. Mais هنا légal droit ok. ما مفروضش عليه يدوز عام حيت كاينين دي موتيف ليجيتيم، ما مفروضش عليه يدوز عامين ولا 3 سنين. ما يمكنش ليك تفرض على لوديتور الكوميسيون كونت يدوز عام ولا عامين ولا 3 سنين، كدير معاه كونطرا ديال 3 سنين مي ممكن يغيزيلي في اي لحظه الا كان شي موتيف. Une mission de commissariat au compte est une mission d'audit légal. Oui, c'est une mission d'audit légal. يعني مفروض من الدولة. est une mission d'audit et de conseil. Non. Une mission d'audit obligatoire pour toutes les entreprises. Non. ماشي pour toutes les entreprises, pour les sociétés anonymes et pour les salles dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires qui fout 50 millions de dirhams. هنا de conseil ماشي l'auditeur le commissaire ماشي بحال l'auditeur interne يعني كيعاونك باش انك كتميتريزي لي ريسك. pas un audit de conseil, pas une mission de conseil. Une mission d'audit facultatif non, mais obligatoire. Dans le but de vérifier la fiabilité des informations financières, l'auditeur peut se baser sur l'analyse des informations et leur corrélation avec. L'analyse de l'information et leur corrélation avec. Des données intérieures, non, mais les données antérieures. ماشي les données الداخليين mais les données ديال العام الفايت مثلا. Les données antérieures ou les données postérieures, les données prévisionnelles. Les données personnelles, non. Les données imaginaires, non. Les données fictives, non. Alors, aucune réponse. Un auditeur des achats peut mettre en évidence le risque d'indépendance d'un seul fournisseur. Non. Peut mettre en évidence le risque de dépendance. ماشي d'indépendance. يعني إلا قلنا indépendance يعني مستقل على الفورنيسور، يعني عندي دوطخ فورنيسور، مي ديبوندونس أنا مرتبط به، إلا ما باعش ليا ما كانش اللي يبيع ليا. مي حيت on peut mettre en évidence الحوايج اللي فيهم ريسك، مي لانديبوندونس ما فيهاش ريسك. On mettre en évidence le risque de non mise en concurrence des fournisseurs. Oui, c'est un risque. ما درتيش لي كونكورون لي فورنيسور، يعني كتشري عند واحد الفورنيسور ما كتشريش عند بزاف ديال لي فورنيسور، يعني تدير لا كونكورونس بيناتهم. mettre en cause l'existence d'une procédure d'achat mal élaborée et bien respectée. Mal élaborée, c'est un risque. اصلا mal élaborée واخا هي bien respectée mais mal élaborée c'est un risque. Remettre en cause l'existence d'une procédure d'achat bien élaborée et bien respectée n'est pas un risque. Alors on ne peut pas le mettre en évidence. L'audit social peut porter sur la politique de motivation, oui, motivation des salariés. Est-ce qu'il y a une politique de motivation ou là non? Est-ce efficace ou là non? Les salaires, oui. Est-ce qu'il y a une variabilité des salaires ou là tous les salariés perçoivent un même salaire? Mais il n'est pas. C'est un risque là les salariés qui ont le même salaire. Les conditions de travail, oui. يعني لما كاينش les conditions de travail ما غتكونش واحد l'efficacité de la production. L'effectif du personnel, oui. شحال من واحد كيدير، شحال من personnel كاين، شحال من salarié كاين. Alors نمشيو la partie 2. Gamma est une entreprise qui opère dans le secteur dans les secteurs électroménager suite à la forte de concurrence. يعني كاين واحد la concurrence forte. Le niveau de la commande ne cesse de diminuer. يعني النيفو ديال لي كوموند ما كاينينش لي كوموند بزاف à cause du prix des ventes compétitives. يعني لي prix des ventes طالعين proposés par les concurrents. يعني désolé les prix ديال لي concurrents اللي هابطين par rapport au prix de l'entreprise. Dans le tableau ci-dessus, on note les éléments liés à la situation financière de l'entreprise Gamma au midi. يعني les prix compétitifs، يعني les concurrents كيهبطوا les prix alors l'entreprise حتى هي obligée عليها تهبط les prix.
On a le bilan passif ou l'actif. On a CPC, c'est l'entreprise. On a les annexes. On a indemnité de licenciement. On a produit financier égal à 0 pour les deux exercices. À la lecture des informations ci-dessus, en tant qu'auditeur, vous pouvez mettre en évidence les risques suivants. Les risques de capitaux propres négatifs. Les capitaux propres sont positifs. On a 375,000. On a 8000. Surendettement. باش نشوف واش كاين surendettement كنمشيو لي ديت de financement ما طلعوش. alors on n'est pas un surendettement. 350,000 ما كاينش un surendettement. indépendance des produits financiers صفر يعني indépendant. يعني لي شارج هما اللي غيمثلوا لو ريزولتا. يعني لي شارج فينانسي هما 28,000 alors لو ريزولتا غتولي ناقص 28,000. indépendance des produits financiers. détérioration du niveau de rentabilité كنمشيو لو ريزولتا واش هبطات ولا لا من 20,000 حتى 8,000 حتى 2013 2014 يعني كاين détérioration au niveau de la rentabilité. le résultat هبطات. la question 20 en tant qu'auditeur que la situation présente pour vous une anomalie incohérente. Report à nouveau égale à 0. Report à nouveau égale à 0. Normal, c'est normal. Le résultat positif 8,000 هنا 20,000 هنا 8,000 ماشي obligé ندير report à nouveau. provision pour risque charge 380 هنا provision pour risque charge ما طلعوش مي قضيه 380 ولا 400 ولا ني با سينيفيكاتيف. ما عندناش شي معلومه اخرى باش نقارنوا. يعني توجور باش اننا نعرفوا شي حاجه واش كويرونت ولا ماشي كويرونت خصنا جوج ديال لي زانفورماسيون نقارنوا بيناتهم. هنا قال لنا ايكال 380 كون قال لنا هنا ستابل وي ني با كويرون باش يكونوا ستابل حيت كاينين دي زانديمينيتي دو ليسونسيومون. مي القضيه خدت 380 حتى هنا بالنسبه لوروبو انوفو ما عندناش مشكل. مي المشكل حيت هما ستابل ماشي حيت هما 380. كابيتال سوسيال ستابل من 2013 و 2014 عادي حيت لي ديت سون ستابل. ريزيرف ستابل من 2013 و 2014 سي ان ريسك سي اون انومالي. علاش؟ حيت هنا الريزولتا في 2013 بوزيتيف 20,000 فين لي ريزيرف ليغال. هنا لي ريزيرف ما طلعوش بوالو. فين لي ريزيرف ليغال؟ ما كاينينش. alors c'est une anomalie. ما درتيش les réserves légales. les réserves légales sont obligatoires, sont imposées par la loi. alors c'est une anomalie. Sur la base des informations financières sur l'entreprise Gamma, nous pouvons avancer que le niveau des emprunts et celui des frais financiers sont proportionnels. les emprunts 350,000 بقاو stable, les frais financiers les les charges financières بقاو stable, alors sont proportionnels. oui. ما تحركوش اللي ديت ما تحركوش لي شارج فينونسيير ما تحركوش 28,000 حيت لو ريزولتا فينونسيير هي لي برودوي فينونسيير موا لي شارج فينونسيير. البرودوي فينونسيير صفر لي شارج فينونسيير 28 صفر ناقص 28 هي تناقص 28,000. هذا ما يعني ان لي شارج فينونسيير هما 28,000 سون بروبورسيونيل. حيت شنو كنديرو باش نحسبوا بروبورسيونيل؟ كناخذوا هاد 28,000 28,000 هادي كنضربوها في 380,000 في 350,000 كنقسموها 350,000 عطاتينا 28,000 عطاتينا هي. alors sont proportionnels. le niveau des emprunts et celui du résultat sont cohérents. mais les emprunts بقاو فيكس مي لو ريزولتا هبطات. alors ما كايناش لا كوهيرونس. نورمالمون خص لو ريزولتا تبقى حتى هي فيكس ستابل باش نقولوا sont cohérents. La stagnation du niveau des provisions est normale, n'est pas normale. هنا كما قلنا في الاول 380 عندنا indemnité de licenciement. ما درناش لا كونستاتاسيون دي بروفيزيون ديال ليسونسيمون ديال indemnité de licenciement حيت توقعنا اننا نخلصوا واحد لانديمينيتي دو ليسونسيمون حيت غنليسونسيو لي سالاري حيت لي كوموند هابطين. alors le niveau de la production غيهبط. alors حتى لي سالاري خصني نليسونسيوهم خصني نعطيهم واحد لانديمينيتي. alors ما درناش
ما درناش لا constatation des provisions pour risque et charge. Niveau des empreintes est justifié. Le niveau des empreintes est justifié. Les empreintes ما طلعوش يعني les empreintes ما طلعوش كنمشيو لي charges financières ما طلعوش. Alors les empreintes sont justifiées. Oui. Le niveau des empreintes est justifié حيت les charges ما طلعوش اصلا ما درناش empreinte. La dégradation du niveau de commande en 2014 présente un risque de suractivité non, un risque de sous-activité حيت كما قلنا هيهبط le volume de la production. Alors c'est un risque de sous-activité. Risque de crédit client ما عندوش علاقة risque de crédit client. Risque éventuel de conflit oui حيت انني غادي ليسونسي لي سالاري غيكون واحد لو كونفلي وغيكون واحد النزاع مع لي سالاري. En 2014 les dirigeants ont arrêté les comptes annuels d'exercice après avoir procédé à une réduction importante de la valeur des stocks et des provisions. Dans ce cas on peut parler d'un fraude. Les dirigeants ont arrêté les comptes annuels de l'exercice après avoir procédé à une réduction importante de la valeur des stocks. Après la valeur des stocks. Alors c'est une fraude. Ou les provisions. Du respect de principe de prudence, non. Respect de principe de propriété, principe de prudence, stipule que les charges doivent être enregistrées dès la constatation et les produits après l'encaissement. Le principe de la propriété stipule que les biens qui appartiennent à l'entreprise doivent être enregistrés dans le bilan. Et les biens qui n'appartiennent à l'entreprise ne doivent figurer dans le bilan. Le respect du principe de la réalité. Le principe de la réalité stipule que les biens, que toutes les opérations doivent être réelles. Le respect du principe d'évaluation correcte. Normal. De non-respect du principe d'évaluation correcte. Oui. Alors, aucune réponse. Un égalité de respect du principe d'évaluation correcte, aucune à la réduction de la valeur du stock. Lors de la rédaction de son rapport de la fin de la mission, le commissaire aux comptes peut éventuellement formuler pour l'entreprise Gamma les recommandations suivantes. Augmentation de prix de vente. Non, les prix compétitifs. Les concurrents qui ont les prix ديالهم حتى انت خصك t'aligner les prix par rapport aux concurrents. يعني ما يمكنش لك تطلع le prix. Diminution du prix de vente ما يمكنش تهبط le prix. حيت la marge غتهبط. يعني هنا خصك t'aligner le prix à la concurrence. خصك تكون compétitif. Diminution des réserves non. اصلا ما درتيش la constatation des réserves ديال la constatation ديال les réserves من 2013 ل 2014 ما يمكنش diminuer les réserves. L'annulation des provisions pour risque et charge non, mais la constatation des provisions pour risque et charge ما درتيش اصلا هنا la constatation des provisions pour risque et charge. Alors aucune réponse. Alors سالينا الشرح ديال هذا الاكزامان. نتمنى من الله تفهموا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.